Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, angin nih guys. Dasarnya angin di kampungku, guys. Ya Allah, anginnya Masya Allah. Ya Allah guys, anginnya guys. Wih, Masya Allah anginnya guys. Lantur guys anginnya guys. Ayo, Allah guys. Wah, mantap loh guys. Suaranya guys, ya Allah. Mantap bro.
Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Ya Allah. Masya Allah guys. Ya Allah guys. Ya Allah saudara-saudara. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah guys, Masya Allah guys. Ya Allah, Masya Allah. Kayak ombak segoro, masalah. Yo. Guys, baru kali ini guys angin sangat kencang guys, saudara-saudara. Baru kali ini angin yang terlalu kencang. Untungnya enggak terjadi puting beliung, ini cuma angin kencang. Masya Allah guys.
Ya Allah. Masya Allah. Yes. Guys, kita pulang guys, kita pulang. Ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa komennya. Ini siaran langsung live dan di share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.